भागवत ग्रंथ श्रवण करने को सुजोग पाई आपण माने देखिए जे समस्त पुराण मानकर श्रेष्ठ पुराण होचंती श्रीमद् भागवत ग्रंथ। आपण माने देखिए जे भागवत ग्रंथ रे सुंदर भाव में कहउछंती। आपण माने देखिए गोटे उदाहरण दूची जे जेते बेले राजा परीक्षितंकर पाखकू जेते बेले राजा परीक्षितंक पाखकू ए सबू सुजोग आसीगला। यही समय कौन कले जिते बड़े भगवत शुणुंट किए ना राजा परीक्षित स्वर्गरु देवता माने कौन कले अमृत नहीं आसिले। स्वर्गरु देवता माने क्या पाखक आसिले ना राजा परीक्षित पाखक आसिले। कहले परीक्षित महाराज आपण को आम स्वर्गर अमृत दान कर दू। आपण को स्वर्गर अमृत आम दान करदेबू और आपण दयाकरी आमको हरिकथा दान करंतु। सही समय राजा परीक्षित तांकर गुरु को पचारू क्या सुक महामुनि को पचारे कहले हे गुरुदेव स्वर्गर देवता माने कहउछंती जे आमे स्वर्गर अमृत दान करदेबू अथच आमको से कृष्ण कथा दान करंतु। कृष्ण कथा आमको दे दियंतु ता प्रतिबदल रे। किंतु एठी देखिए सुक महामुनि को पचारे कहले प्रभु स्वर्गर अमृत पान कले जीवर अवस्था कौन हुए और भगवत कथा श्रवण कले जीवर अवस्था कौन हुए आपण दयाकरी कहतु। आउ जेते बेले सुक महामुनि कहले स्वर्गर अमृत पान कले जीवर पुण्य क्षय हो जाए आउ भगवान कृष्णंकर कथा श्रवण कले जीवर पाप क्षय हो जाए। तेणुक राजा परीक्षित तुम्हें कौन शुणा चाहूच कह। तेणुक जीव जदि जीवन में जिते पाप करी जीवन जिते दुष्कृत कर्म करी आपण देखिए जे भागवत एमती शक्ति रही आपण गोटे मुहूर्त समस्त पाप विनाश होवार सामर्थ रही भागवत ग्रंथ भितर। मुहूर्ते मात्र कृष्ण वाणी जे कर्ण पथे जीवे सुनी पारे जे आमे एते जन्मर पाप आम शरीर रे अच्छी अनेक जन्मर पाप आम पर्वत समान रे अच्छी और आमे थरे भगवत श्रवण करदेले कि भगवत चिंतन करदेले समस्त पाप केमिति विनाश हो आमको संशय हो पारे आमे प्रश्न भी करि पारू नहीं। तेणुक देखिए गोटे उदाहरण दूसरी जिते बड़े माँ वाल्मीकि आश्रम में थे माँ सीता सखी मान कहते गो सखी माने पाप कार पास हेले पहाड़ पुण्याग्नि कोड़ा ताकू दोहने क्षमा दोहने
कपा जदि पर्वत समान आपण गोटे कपा गदाटे गदे दो और सेठाने गोटे अग्निकणिका लगे दो केते समय लगवा पाप जलवार लगी से कपा जलवार लगी केते समय लगिबो तेणुक आपणकर अनेक जन्मर जदि पाप भी शरीर मध्य पर्वत समान अच्छी भागवत एमती शक्ति रही जदि से गोटे अग्निकणिका बा ज्ञान रूपक गोटे अग्निकणिका से लगे दि जाए आपण मानकर गोटे मुहूर्त समस्त पाप जलिज तेणुक आपण मैंने चिंता करूँ ना एक ही कृष्ण से कृत प्रणाम दशासमेधि पृथे न तुल्यम दशासमेधि पुनरपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय आपण थरे जदि भक्ति स्वरूप भगवान कृष्ण चरणार बिंदरे निजक समर्पण कर ताहले आपण न पुनर्भवाय आपण को आउ घाए भवर लगी पार ना गीतार मध्य भगवान कहते अर्जुन कहे अर्जुन आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुनम मामुपाते तु कौन्तेयं पुनर्जन्म विद्यते आपण दान पुण्य बल हुए तो आप इंद्र सिंहासन पाई पारती पुण्यर बल आप देवलोक स्थान पाई पारती किंतु आपणकर आत्मार स्वर्ग दे पार से पुण्य बिना तेणुक कहले हे अर्जुन माँ मुपाते तू कौन्तेय हे अर्जुन तू मत प्राप्त हेले पुनर्जन्म न विद्यते आउ थे जन्म मृत्यु चक्र को जावाक पड़ो ना तो निश्चित भाव आत्मा स्वर्ग दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की तेणुक देखिए टे गोटे लीला कहूँ जिते बड़े पांडव मानकर शिविर को किए अस्वस्थ माँ जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करदे पांडव शिविर हाहाकार हो गला पांडव मान प्रतिहस्त्र कर सामर्थ्य नायिका पाखे ब्रह्मास्त्र आसूची आ पांडव मान समस्ते कौन कले जाकर माँ पाखे पहुँची गले माँ किए कुंती पाखे पहुँची गले कहले माँ जलंता अग्निबाण आसूची द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर प्रतिज्ञा करिछि पृथ्वी पक्षर अपांडवा करने अपांडवा करदेव तेणुक माँ आज पांडव मान सुनिश्चित मृत्यु जदि कौन उपाय अच्छी कह ना पांडव मान रक्षा ना से समय माँ कुंती कहले पांडव मान तुम्हें ए पर्यंत मोर कृष्ण को चिन्ह ना हो तुम्हें मोर कृष्ण तत्व जानी ना हो मोर कृष्ण पाखे जगत में एमती गोटे जिनस ना जोटा कि मोर कृष्ण असंभव बोलिक ना से सब संभव करें तुम्हें देखीच ना तेणुक गोटे काम कर पांडव माने तुम्हें समस्त अस्त्र परित्याग कर दियो कौन प्रति अस्त्र कर दरकार नहीं समस्ते अस्त्र परित्याग कर कौन कर कृष्ण चरणार बिंदरे निज समर्पण कर दियो समर्पित हो जाओ तेणुक माँ कथा को मानिक पांडव माने कौन कले समस्त अस्त्र परित्याग कर भगवान कृष्ण चरणार बिंदरे निज समर्पण करदे जिते बेले पांडव मान समर्पण हो गले भगवान देखीदे जलंता अग्निबाण आसूची से भगवान विचार कले ना मोर भक्त मान मत रक्षा करने को पड़ो एक विचित्र बटे तार सर्व विचित्र जे ईश्वर भगवान कृष्ण होती किमाश्चर्य बहुत आश्चर्य भगवान तत्व तेणुक कहले बोइले चक्र सुदर्शन रख तू पांडव सुदर्शन चक्र तुम पांडव मान रक्षा कर तेणुक जिते रक्षा पाईगले माँ कुंती चरणार बिंदर समस्त पांडव मान साक्षात प्रणाम कले कहले माँ आज तुम्हें केवल भगवान कृष्ण तत्व को जान पांडव माने जान
ଯେତେବେଳେ କୌରବ ମାନେ ତମକୁ ଯୋଉ ଘରେ ଭରି ଦେଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ କେତେ କୃପାଳୁ। ଆରେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୋଚନକୁ ଡକାଇକିରି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଖୋଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କେଡ଼େ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, କେଡ଼େ ଭକ୍ତାଧୀନସ୍ୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବରାବର ଯଦି ବିପଦ ବି ଆସିବ ତେବେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ଅଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି এই ভাগবত গ্রন্থ যদি জীবনের আমি যদি 7 দিন পর্যন্ত ভাগবত শুনিদেবা তাহলে জীবনের গোটে সার্টিফিকেট তৈরি হয়ে যাব। অন্তিম সময় আপনার দেখবে যমরাজা সার্টিফিকেট দেখাই দেবে, হে যমরাজ তু দণ্ড দেবার সামর্থ্য নাই, মু ভগবত শ্রবণ করেছি, মু ভগবত কথা শ্রবণ করেছি। যে জন কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণর ভক্ত যম মধ্য তার পদে হুয়ে অবনত। কর্মভূমি এ বিশ্ব সংসার অপার সাগর তুল্য সীমা নাহি তার। কিন্তু আউ গোটে কথা তরিবাকু এ সাগর তরিবাকু এ সাগর একমাত্র গতি মুকুন্দ তরণা বিন্দে অচলা ভক্তি। देखिए जे तरिबाकु ए सागर एकमात्र गति, ए संसार समुद्र पारि हेबा पई गोटे मात्र गति अछि, आउ से होछि भक्ति। जार हृदय पद्म रे भक्ति रानी प्रवेश करि जानती, जे भक्ति स्वरूप रे भगवान कर पाखरे भक्ति करे प्रेम स्वरूप रे, ताहेले ए जगत रे तार विनाश करबा पई सामर्थ्य का पाखरे न थाए के ताको विनाश करि परिबे नाही। आउ जो माने हरि विमुख, जो माने केबे राम जानती नहीं, श्याम जानती नहीं, जो माने भगवत कथा जानती नहीं, सद्गुरु कौन जानती नहीं, सत्संग कौन जानती नहीं, तांको जीवन रे से जेते धन कमाई थिले मध्य से जेते ऐश्वर्यवान होइथिले मध्य ताको शास्त्र कहउचंती कोन बोली कि कहउचंती, आ शास्त्र कहउचंती ताको कहिले से जेते संपत्ति कमाई थिले मध्य ताको कहा जेवा ताको पशु सहित तुलना करा जाउची। मोहर भावे चित्त नाही, जार चित्त भगवान कर भाव रे केबे नाही, से ताकू पशु सहित तुलना करा जाउची। आउ जे जे जन कृष्ण दास कृष्ण भक्त
ତପ ଦାନ ଯାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଏ ସମସ୍ତ କହତା ରଖିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଯାର ମୁଖର ବିନ୍ଦରୁ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଏ ତପ ଦାନ ଶୌଚ ଧର୍ମ ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମା ଯେ ଜନା ପର୍ଯୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟଂ ଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ମାମ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ଭାଗବତ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 12 ସ୍କନ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସାରିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧଟା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଚନ କରିବି, ଖାଲି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧଟା, 12 ସ୍କନ୍ଧର ତ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ମୁଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଚନ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସେ ଭାଗବତରେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କହିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନା ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତୀ। ଭାଗବତରେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଛି ବୋଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତୀ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କରୁ ନାଇଁ? ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁ କ'ଣ କରୁ? କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଭକ୍ତି କରୁ। କିଏ ଭଗବାନ ପାଖରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଧରିନିଅ କିଛି ମାନେ ଧନରତ୍ନ ପାଇବା ଆଶାରେ, ଆଉ କିଏ ଧରିନିଅ କୌଣସି ପାୱାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ମାଗିଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତୀ। ଦେଖିବେ ଏ ଜଗତରେ ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ମାଗିବା, କିନ୍ତୁ ମା ଦୁଃଖ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ମା କୁନ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ହସ୍ତିନାର ସମ୍ରାଟ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ବଣ ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିକିରି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଧରିକି ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମା କୁନ୍ତୀ, ଯେତେବେଳେ ମା କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଦେଖିଛି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଲୀଳାଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ତୋତେ ମଧୁ ଫଳରେ ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଉଦୁ ଫଳରେ ବନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମାଙ୍କର ପାଖକୁ ପଳାଉଥିଲୁ, ମା ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ ମାଙ୍କୁ, ମା ଧାଉଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସବୁ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲମାନ ତଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେଶମ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟା ଖସି ଯାଉଛି, ଆଉ ଧାଉଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ମାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଗଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖାଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଧରି ରୋଳେ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦ ନାରୀ, ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଳେ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦନାରୀ, ମା କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୋଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମା? ପଛେ ଉଞ୍ଚାଇ ଛାଟ କୋଟି ତା
କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛାଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ମା କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ଛାଟଟାକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଟିବା ପାଇଁ ମା ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଛାଟକୁ ଦେଖିକିରି କୃଷ୍ଣ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି କିମ୍ପାଇ ତୋର